ছন্দ কুর্ম দেবতা আসন উপবেশন বিনিয়োগ ওম প্রত্যেত্তয়াধিদানোকা দে কীর্তন বিষ্ণুরাধিতা পঞ্চধরায় মামিনিত্যং পবিত্রং পুরিচাসনম মামে গুরুত্ব নমঃ রামার গুরুত্ব পরমেশ্বর পরম গুরুত্ব নমঃ দেব পরে নমঃ দেবতায় নমঃ ओम ह्रीं अस्ताय भट नमः ओम ह्रीं अस्ताय भट नमः क्लीं अस्ताय भट नमः पद्मभागो पद्मभागो भगेति मनबुद्धि अहंकार चतुर्विंशति प्रभो भाई मैक्सिमम 10 मिनट Om